वेलकम एवरीवन। आज हूँ आम पॉलिटिकल साइंस 10 नंबर वीडियो। चलते आरंभ करिया। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ भारतर उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर जो इलेक्टोरल कॉलेज गठित होता है से इलेक्टोरल कॉलेज किए सदस्य था ना जड़े था मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसदर जो उभय गृह रहा गोटे लोकसभा और राज्यसभा से लोकसभा और राज्यसभा ये दी जन लोकसभा राज्यसभा एमपी माने मिसिकी सबू उपराष्ट्रपति निर्वाचन में अंशग्रहण करते। तेणु उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगी जो इलेक्टोरल कॉलेज गठित होता है से मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट संसदर उभय गृहर एमपी माने सामिल होता। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज जातीय सुरक्षा परिषदर अध्यक्ष किए ना प्राइम मिनिस्टर। भारत प्रधानमंत्री होती नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अध्यक्ष। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट टूक पार्ट इवन इन ए सिंगल सेशन ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टर्म। ताले किए भारतर जड़े एमती प्रधानमंत्री थे जे कि तांको जीवन काल रे गोटे अधिवेशन भी से सामिल होना ना चौधरी चरण सिंह। ताले मन रखु चौधरी चरण सिंह भारतर पूर्वतन प्रधानमंत्री थे जे कि जीवन काल मध्य केबे से अधिवेशन में जोग देना प्रधानमंत्री थिबा समय। तो मिनिमम रिक्वेस्ट एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ताले भारत प्रधानमंत्री होगापी सर्वनिम्न केते ना 25 वर्ष बयस होगा दरकार। से लोकसभार मेंबर होगापी जो 25 वर्ष दरकार से 25 वर्ष कारण लोकसभार जड़े सदस्य हेले से प्रधानमंत्री हो पारे। राज्यसभार सदस्य होगापी केते ना 30 वर्ष सेपरी राष्ट्रपति होगापी केते ना सर्वनिम्न 35 वर्ष आवश्यक। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय ताले भारतर अटॉर्नी जनरल का द्वारा नियुक्त होता ना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ताले भारतर राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्ति देते। हु कैन एड्रेस द पार्लियामेंट नॉट बीइंग ए मेंबर टू इट। ताले किए संसदर सदस्य नुहति किंतु संसदर अधिवेशन में अंशग्रहण करते ना द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ मन रखु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जे कि संसदर सदस्य नुहति किंतु से संसदर अधिवेशन में जोग दे था। Where a non-confidence can be introduced against the Council of Ministers of the Union। केंद्र मंत्री मानक विरोध में के गृह महाभियोग प्रस्ताव गृहीत होता है लोकसभा ओनली। ताले जो केंद्र मंत्री मान रहिले सेमानक मध्य जदि नॉन कॉन्फिडेंस बा महाभियोग प्रस्ताव आसे ताले सेटा केवल लोकसभा ही आगत हो पार। मन रखु चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ताले यूनियन पावर कमिटी सभापति किए थे ना जवाहरलाल नेहरू। भारतर जो रहा यूनियन पावर कमिटी से कमिटर सभापति थे। ताले संविधान प्रस्तुत होगापी जो विभिन्न कमिटी सब से समय गठन होता कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार। ताले से कमिटी गोटे कमिटी था यूनियन पावर कमिटी तार सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिजाइन बाय। ताले स्वाधीन भारतर जातीय पताका को किए डिजाइन करछन्ति ना पिंगाली भेंकैया। आंध्र प्रदेश जड़े व्यक्ति पिंगाली भेंकैया जे कि भारतर जातीय पताका को डिजाइन करिसन्ति। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया। ताले भारतर संसद भारत को कौन घोषणा करछना यूनियन ऑफ स्टेट्स। ताले भारत केतेक राज्य मानकर एकत्रित सम्मिश्रण अटे। ताले यूनियन ऑफ स्टेट्स या भारतीय संविधान आर्टिकल 1। ताले मन रखु आर्टिकल 1 बा धारा 1 रे वर्णना कराई भारत वाला यूनियन ऑफ स्टेट। द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज। ताले भारतर संविधान का द्वारा निर्माण होइछि ना कैबिनेट मिशन प्लान। ताले 1946 मसीहा रे जो आसला कैबिनेट मिशन प्लान से कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार भारतर संविधानटा प्रस्तुत होइछि। ए फीचर सिमिलर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। ताले
ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମେରିକା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହେଲେ এই ଦୁଇଟି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାନତା ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ସମାନତାଟା କ'ଣ ନା, ଏ ଫେଡେରାଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଫେଟ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କି ଆମେରିକା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ତାହେଲେ এই ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ କି ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ବା ସେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ କିଏ ନା ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଭାରତରେ ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ଫେଡେରାଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଫେଟ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ମନେ ରଖିବେ। ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସଭରେନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଇନ୍, ତାହେଲେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱଟା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ନା ଇଂଲଣ୍ଡ। ତାହେଲେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଦରକାର, ସେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱଟା ହେଲା ଯେଉଁଟା ସଭରେଣ୍ଟି ବା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସେଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷମତା ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷମତାଟା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି ନା ଏଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଭରେଣ୍ଟିଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଭାରତର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମେରିକାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେମର୍ସ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦେଟ୍। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା এটা କେଉଁଠାରେ ଜଣାପଡ଼େ ନା ପ୍ରିମିବୁଲ୍। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ରହିଲା ମୁଖବନ୍ଧ, ସେଇ ମୁଖବନ୍ଧରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମନ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ରିପବ୍ଲିକ୍ ମେନଲି ବିକଜ୍, ତାହେଲେ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍। ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ, ଭାରତ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରିପବ୍ଲିକ୍ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ରହିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦ ରିଟ୍ ଇଜ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ to compete an authority to perform a function that it was not performing। ତାହେଲେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେଉଁ ରିଟ୍ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ନା ମାଣ୍ଡାମସ୍ ରିଟ୍ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ରିନେମ୍ ଅର୍ ରିଡିଫାଇନ୍ ଦ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଇ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବଳ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଜରିଟି, ଯଦି ସଂସଦରେ ସାଧାରଣ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଜରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେଖାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟା ଏହାକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଦେଇଥାଏ, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଲିମିଟ୍। ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 32 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଲିମିଟ୍କୁ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ 32 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ 32 ଧାରାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟ୍ରେ ଆପଣ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଧିକାର ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ, ତାହେଲେ କେଉଁ ସରକାର ସ୍ଥିର ସରକାର ଭାବେ ପରିଚିତ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥିର ସରକାର। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ ଭେକେନ୍ସି ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ ୱିଥିନ୍, ଯଦି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଫାଙ୍କା ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ 6 ମାସ। କେବଳ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦ 6 ମାସ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ ପିରିୟଡ଼ ୱିଥିନ୍ ହୁଇଚ୍ ଏ proclamation of national emergency made by president is to be placed before the house of the parliament for approval,
राष्ट्रपति जदि जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करचंती ताले एटा संविधान ले पास होबा दरकार केते दिन मध्यरे ना विथिन 1 मंथ थरे कोनसी एमिति परिस्थिति उठिला से समय संसद अधिवेशन चली नहीं तेणु राष्ट्रपति जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करदे तार ठीक 1 मास भितर यह जातीय जरूरी परिस्थिति रही संविधान ले से बिल पास होगा निहाती आवश्यक। तो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट व्हिच हैज रिमेम्बर फ्रॉम राज्यसभा ताले संविधान क्यों सभा राज्यसभा सदस्य न था ना इस्टिमेट कमिटी गोटे अच्छी इस्टिमेट कमिटी भारतीय संविधान ले से जो इस्टिमेट कमिटी रे समस्त सभ्य मानक जड़े भी सदस्य राज्यसभा न था समस्त सभ्य लोकसभा होता एस्टिमेट कमिटी मन रखता। धन्यवाद फ्रेंड्स, से नए वीडियो पाइबे हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।